जय श्रीराम जी आम जाना गोटे साधारण लोक कौन साधारण पिला विषय जी कि तार 13 वर्ष बयस घर घर बुली पेपर बांटुला आज प्रतिदिन सब पेपर ता विषय किसी ना कि न्यूज बाहर आ जाना केमी से साधारण पिलाटा सेविंग करी ता टंका को ठीक जगह इन्वेस्ट करी केमी आज दुनियार टॉप 5 रिचेस्ट पर्सन भितर ता ना रखिपारी। आज आम जाना दुनियार महान इन्वेस्टर वारेन बफेट विषय आ जीवन किसी सरल नियम जहाँ को मानि से आज पर्यंत चलुँच पूर्व चली आसी। वारेन बफेट आज भी कहती यही जो अचिवमेंट से कौन सिक्रेट टिप्स कि कौन परफेक्ट बिजनेस प्लान को दिखती यही टोटाल अचिवमेंट से जीवन 5टी सरल नियम आउ सेविंग को ही श्रेय दिखती जहाँद्वारा कि आज यही अचिवमेंट पाई। वारेन बफेट कहते कि गोटे लोक जिते गरीब होना कहीं से बड़ लोक हो पार बड़ लोक हबार प्रथम आउ मूल अस्त्र हूँ सेविंग। आपड़ केमी अधिक टका सेविंग करेंगे जदि आप सेविंग शिखिपारे तो आप दिन दिन से पोजिशन को जापरेंगे। सेविंग कले ही आप इन्वेस्ट करेंगे जहाँद्वारा कि आपको रिटर्न मिल से जिते 13 वर्ष बयस घर घर बुली पेपर बांटुले से समय सेविंग करते जहाँकि से आज कर से जीवन 5टी सरल नियम आज मानिक चलते। केवल वारेन बफेट नुहति आपड़ी चाहिए आप पोजिशन में पहुँच पारे हे तो बहुत ऊपर को जापरेंगे कारण वारेन बफेट इन्वेस्टमेंट 20 to 26% रिटर्न पाई यूएस रही आप तो भारत रोचे भारत जी कि तार बर्तमान ग्रोइंग पीरियड अच्छी जदि आप बर्तमान भी इन्वेस्टमेंट आरंभ कर तो आप मैक्सिमम 40-50 वर्ष पर आप बहुत ऊपर को जापरेंगे हे तो भी ऊपर को जापरेंगे कारण बर्तमान भारत तार ग्रोइंग पीरियड अच्छी जहाँद्वारा कि भल रिटर्न दब जदि आप भारत उपर टंका लगाउछन तो से आपको बहुत रिटर्न दब। बर्तमान वारेन बफेट कहवा अनुसार बर्तमान एत टंका अच्छी से जापार कौट टंका इन्वेस्टमेंट करेंगे जहाँद्वारा कि कम रिटर्न मिलूँ। आमर एठिकार जन जन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर म्यूचुअल फंड एजेंट जी कि कहते महान इन्वेस्टर वारेन बफेट कैपिटल 20 to 26% रिटर्न पाई आपड़ से 15 to 16% रिटर्न आशा करूँ जहाँद्वारा कि परफेक्ट रिटर्न मिल। आसन जानिए से कथा कहीं कहते वारेन बफेट जे कि यूएस रे इन्वेस्टमेंट करते यूएस रे कंपनी गुड ऑलरेडी ग्रोथ कर सारे तो वारेन बफेट को कैपिटल अल्प रिटर्न मिलता किंतु बर्तमान जेहेतु आम इन्वेस्टमेंट इंडिया करते तो इंडिया कंपनी गुड ग्रोथ कर तो मोर जो कैपिटल मुझे इंडिया लगाऊँ कंपनी जेहतु ग्रोथ करते मो टंकार अधिक रिटर्न मिले था 15 to 60% मुझे कहीं आशा करी जदि मुझे 15 to 60% आशा करी तो तुम मानू कहीं टंका देवी से केवल एपाई कहते कि कारण जदि से खराब परफॉर्मेंस कले तो आपन गाड़ी करें तो आपन क्वेश्चन करें से प्रथम से सरेंडर करा भाया जे वारेन बफेट 20 to 26% रिटर्न कर तो आप 15 to 16% रिटर्न आशा करूँ। ये तो गला रिटर्न कथा रिटर्न आप पाइबे रिटर्न पाइबे जदि आप इन्वेस्टमेंट कर पुणी इन्वेस्टमेंट करा तो टंका दरकार टंका आपमि पाइबे तो आप सेविंग कले तेणुक प्रथम आप सेविंग करूँ तापर इन्वेस्टमेंट करें रिटर्न कथा आम चिंता करवा रिटर्न कथा तो आम आशा करदे किंतु आम कौन मूल जिनसा करुचे कि सेविंगटा आम कौन करुचे कि जिते दरमा आसला चल गोटे नुआ फोन नहीं जावा ना गोटे गाड़ी नहीं जावा गोटे इनकम खर्च करदे जो थे कि दरकार ना से खर्च करा। वारेन बफेट कहते कि जदि आज तुम से जिनस किणुच जार कि तुम दरकार ना जो जिनसा आज तुम दरकार ना जदि आज तुम से जिनसा किणुच तादेह टंका लगाऊच तेज काली तुम से जिनसा बिकव जोटा कि तुम निहाती दरकार जोटा कि तुम निहाती आवश्यक से जिनसा तुम काली बिकव जदि आप से जिनस आज पैसा लगुच जोटा कि दरकार होनी आज तुम आपन लगुत कि मिछ कथा कहूँ हाँ आसन देखिया बर्तमान इंडिया एवरेज सालारी हूँ 30,000 एवरेज सालारी जदि गोटे लोक 30,000 सालारी पाँच गाड़ी खंड चलो ना नहीं गाड़ी खंड चलो ठीक अच्छे देखिए बर्तमान इंडिया कार सेलिंग एवरेज प्राइस हूँ 6 लाख तो आसतु से हिसाब से हिसाब करिया 6 लाख हेल्ले आप केते टंका सालारी पाउथिया दरकार 6 लाख टंका जदि आप गाड़ी किणुच तेज केते टंका सालारी पाउथिया दरकार प्रथम आप जदि गोटे गाड़ी किणुच तेज तार रूल हूँ 24/10 24/10 कौन तारीख नुहे 20 हूँ 20% डाउन पेमेंट देवे पर हूँ आपंकर गाड़ी जो ईएमआई टा 4 वर्ष पर्यंत थी दरकार 4 वर्ष अधिक हेनी आ जो 10 हूँ आपड़ से टाटा आप जो सालारी पाँच आपंकर सालारी 10% ईएमआई जीव कहीं आप अलग खर्च अच्छी के असुविधा कौन है तो आपंकर 10% आपंकर दरमार 10% आप ईएमआई देवे ये आसन देखिए आप 6 लाख टकर गाड़ी किनले 6 लाख 20% हूँ डाउन पेमेंट 6 लाख 20% के 6 लाख 20% हूँ 1,20,000 1,20,000 आप डाउन पेमेंट देदेले। सेकेंड रूल हूँ 4 माने 4 वर्ष ईएमआई आम इंडिया ईएमआई एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट हूँ 12% माने 6 लाख गाड़ी में आप 12% देवे 72,000 टका तेज 6 लाख 1,20,000 टका दे देते डाउन पेमेंट 20% आउ रहा 72,000 टका आड करेंगे 6 लाख माइनस 1,20,000 प्लस 72,000 हूँ 5,52,000 5,52,000 को आप देवे केते वर्ष 4 वर्ष माने 48 आसे 5,52,000 को 48 डिवाइड कले हूँ 11,500 टका
ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମାସରେ 11,500 ଟଙ୍କା EMI ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ରୁଲ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସାଲାରୀର 10% ହେଇଥିବା ଦରକାର କ'ଣ EMIଟା। EMIଟା ଯଦି 10% ହେଇଥିବ 11,500ଟା କେତେ ଟଙ୍କାର EMI ହେଲା? 11,500ଟା କେତେ ଟଙ୍କାର 10% ହେଲା? ମାନେ 1,15,000। ମାନେ ଆପଣ ଯଦି 1,15,000 ଟଙ୍କା ମାସକୁ ପାଉଥିବେ ତେବେ ଆପଣ EMI ଦେଇପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କୁ ପରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡିଆର ଆଭରେଜ୍ ସାଲାରୀ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 30,000। ତେବେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ଯଦି 11,500 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସାଲାରୀର କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଆପଣ EMI ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ହଠାତ୍ ଆପଣ ଘରେ ରହିଗଲେ କିଛି ଦିନ ତେବେ ଆପଣ EMIଟା କେମିତି ଦେବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡିଆରେ 2 ହ୍ୱିଲରର ବେଷ୍ଟ ସେଲିଂ ହେଉଛି ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡ, ଯାହାର ଦାମ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ତେବେ ଆପଣ ସେଇ ହିସାବରେ ହିସାବରେ ସେଇ 24/10 ହିସାବରେ ହିସାବ କରନ୍ତୁ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡ କିଣିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ୱାରେନ୍ ବଫେଟ୍ଙ୍କ ସେଇ 5ଟି ସରଳ ନିୟମ, ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଏହି ପୋଜିସନରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଛି। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ସେଇ 5ଟି ସରଳ ନିୟମକୁ ମାନି ଚାଲିବେ ଆପଣ ହୁଏତ କିଛି ଜୀବନରେ କିଛି ନିହାତି ଭଲ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଯେମିତି ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି ଯେ ୱାରେନ୍ ବଫେଟ୍ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନିୟମ ସରଳ ନିୟମ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ଦରକାର ସେଇଟା କିଣ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଣୁଛନ୍ତି ଯାହାର ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ଅଯଥାରେ ଆପଣ ସେଇ ଜିନିଷଟା କିଣିଲେ, ଆପଣ ଯେଉଁଥିରେ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ, ଏଇ ଖରାପ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଏଇ ଖରାପ ଜିନିଷରେ ପଇସାଟା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଲି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷରେ ଟଙ୍କା ଲଗେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ତେବେ କାଲି ଆପଣ ସେଇ ଜିନିଷଟା ବିକିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଦରକାର ଥିବ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଥିଲି ସେ କାର୍ କିଣିବା କଥା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଦରମା ମାତ୍ର 30,000 ଭିତରେ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଗୋଟେ EMI କାର୍ କିଣିଦେଲେ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ତ EMI ଯେହେତୁ ନ ଦେଇପାରିବେ ତ ପରେ ଆପଣ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ବିକିବେ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଦରକାର ଥିବ। କାରଣ EMI ବାଲା ଆସି ଘରେ ବସି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ୱାରେନ୍ ବଫେଟ୍ କହନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ନିହାତି ଦରକାର, ଆପଣ ତାରି ଉପରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ତାରି ଉପରେ ଟଙ୍କା ଲଗାନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେଭିଂ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କାମରେ ଆସିବ। ୱାରେନ୍ ବଫେଟ୍ଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ସରଳ ନିୟମ ହେଉଛି ଆଜି ତୁମେ ଯେଉଁ କାମଟା କରୁଛ, ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଯେଉଁଥିରେ ଥାଅ, ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ଥାଅ କି ଯେଉଁ ଜବ୍ କରିଥାଅ କି ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଜନେସ୍ କରିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେଥିରେ 100% ନୁହେଁ, ଆପଣ ସେଥିରେ 1000% ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହା ମନରେ ଭାବନ୍ତୁ କି ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ କାମଟା କରୁଛନ୍ତି କାଲି ସେଇଟା ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ବାହାରିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଜାଣିବେ କି ଏଇ ଜିନିଷଟା କାଲି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବାହାରିବ, ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣ କ'ଣ ଖାମଖିଆଲି ହିସାବରେ କରିବେ କି? ଆପଣ ତା ଦେହରେ 1000% ବହୁତ ଅଧିକା ପରସେଣ୍ଟ ଆପଣ ଏଫର୍ଟ ଲଗାଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କାମଟା ବହୁତରୁ ବହୁତ ଭଲ ହେବ, ଯାହାକି ଲୋକ ଦେଖିଲେ କହିବେ ନାଇଁ କାମଟା ଭଲ ହେଇଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଆପଣ କେବେ ବି ଚାହିଁବେନି ଯେହେତୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ବାହାରିଯିବ ଆପଣଙ୍କର କାମଟା, ତ ଆପଣ କେବେ ଚାହିଁବେନି କାମଟା ଖରାପ ହେଉ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ 2 ଜଣ ପିଲାକୁ କହିଲା ଭାଷଣ ପାଇଁ 2 ଜଣ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଆସିବ, ଗୋଟେ ପିଲା ଯିଏକି ଟୋଟାଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆଗରେ ଭାଷଣ ଦେବ, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଯିଏକି ତାର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଭାଷଣ ଦେବ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପିଲାଟା ଟୋଟାଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆଗରେ ଭାଷଣ ଦେବ ସେ ପିଲାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବ, ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାଟା ତା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଭାଷଣ ଦେବ ସେ କମ୍ କଷ୍ଟ କରିବ ଅନ୍ୟ ପିଲା ତୁଳନାରେ। କାହିଁକିନା ସେ ଜାଣିଛି ଗୋଟିଏ ଘର ଭିତରେ ହିଁ ସେ ଭାଷଣ ଦେବ ଆଉ ତା ପରିବାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ପିଲା ଯିଏକି ଟୋଟାଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ ଭାଷଣ ଦେବ ସେ ଜାଣିଲା କି ନାଇଁ ମୁଁ ଯଦି ଭାଷଣ ଦେବି ଆଉ ଭାଷଣଟା ଖରାପ ହେଲା ତେବେ ପିଲାମାନେ ମୋ ଉପରେ ହସିବେ, ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ କଷ୍ଟ କଲି ଆଉ ଭାଷଣଟା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେବି, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଭାଷଣ ସରୁ ସରୁ ପିଲାମାନେ ତାଳି ମାରିବେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ୱାରେନ୍ ବଫେଟ୍ କୁହନ୍ତି କି ଯେଉଁ କାମଟା ଆଜି ତୁମେ କରୁଛ ସେଇ କାମଟାକୁ ଏମିତି କର ଯେମିତି କାଲି ଚିନ୍ତା କରିବ କି ସେଇ କାମଟା କାଲି ପେପରରେ ବାହାରିବ, ସେଇ କାମଟା କାଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ବାହାରିବ, ସେଇ କାମଟା କାଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ତୁମର 100%ରୁ 1000% ଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କାମଟା ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ୱାରେନ୍ ବଫେଟ୍ ତୃତୀୟରେ କୁହନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁବେଳେ ପ୍ରିୟ ହେଇକି ରୁହ, କାହାକୁ କେବେ କଟୁ କଥା କୁହ ନା, କାହାର କେବେ ମନରେ ଦୁଃଖ ଦିଅ ନା। କାରଣ ଆଜି ହୁଏତ ସେ ଲୋକର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଥାଏ, ହୁଏତ କାଲି ତୁମର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ହେବ। ତେଣୁକରି କାହାକୁ କେବେ ଖରାପ କଥା କୁହ ନା, ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନ କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସମସ୍ତେ ତୁମ ଉପରେ ପ୍ଲିଜ୍ ରହିବେ, ସମସ୍ତେ ତୁମ ଉପରେ ଖୁସି ରହିବେ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ ତୁମେ ବହୁତ ଉପରକୁ ଯିବ। ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥାକୁ ଆଗ୍ରି କରନ୍ତି ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ହିସାବରେ ଚାଲନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନ ହେଇକି ସବୁବେଳେ ରୁହନ୍ତି, ଯେମିତିକି ସମସ୍ତେ ତୁମ ଉପରେ ହେଲେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ ତୁମ ଭବିଷ୍ୟତ। ମାନେ ଯଦି ତୁମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ, ତୁମ ଚାରିକରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ତୁମ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ, ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ତେବେ ତୁମେ ଜୀବନରେ ତୁମେ ନିହାତି ଉପରକୁ ଯିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଖରାପ ସିଚୁଏସନ୍ ଚାଲିବ ଲୋକ କହିବେ କି ନାଇଁ ଲୋକଟା ଖରାପ ନୁହେଁ, ତା ସିଚୁଏସନ୍ ହିଁ ଖରାପ ଚାଲିଛି, ଯାହାକି କିଛି ଦିନ ପରେ କଟିଯିବ। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନ ହେଇକି ରହିବାକୁ ୱାରେନ୍ ବଫେଟ୍ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଯିବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସିବି। ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛି ୱାରେନ୍ ବଫେଟ୍ କୁହନ୍ତି ତୁମେ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ରୁହ, ସବୁବେଳେ ସତ କଥା କୁହ। ତୁମର କଷ୍ଟମର ହେଉ, ତୁମର କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ହେଉ, ତୁମେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସତ କଥା କୁହ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ତୁମ ଉପରେ ଭରସା କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ତୁମେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସଟା ଜିତିଛ ତ ସେ ତୁମ ବିଜନେସ୍ରେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଯେମିତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ତ ଆଜି ନାହିଁ କାଲି କମେଇଦେବ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ଥରେ ଗଲେ ଆଉ ଜୀବନ ସାରା କମେଇ ହୁଏ ନା। ୱାରେନ୍ ବଫେଟ୍ କୁହନ୍ତି କି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଟଙ୍କା ନାହିଁ ତ କାଲି ଟଙ୍କା ଆସିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଥରେ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ତୁମ ଉପରୁ ହଟିଗଲା ତେବେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଫେରେଇ ଆଣିହେବନି। ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ 2ଟି କମ୍ପାନୀର ସେୟାର ଦିଆଯିବ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଟାଟା ଗ୍ରୁପ୍ର ସେୟାର, ଯାହାକି 100 ଟଙ୍କା ଦାମ ରଖାହେବ, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଜୟ ମାଲ୍ୟା କମ୍ପାନୀ, ଯେଉଁଟାକି କିଙ୍ଗଫିଶର, ଯିଏକି ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଟଙ୍କା ଠକି ବାହାରକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି। ତ
तो ताको शेयर दिया 80 टका आपण कौन करेंगे आप निहाती प्रथम टाटा ग्रुप शेयर नहीं जाए कहीं आपंकर विश्वास अच्छी आप टाटा ग्रुप सह बहुत विश्वास अच्छी है लोकर विश्वास अच्छी टाटा ग्रुप के ठकिब लोक आउ विजय माल्या जे कि निज देश को ठगी पड़ेगा तो आपको से शेयर कौन दब आपको 80 टका 50 टका शेयर देले भी आप नाई मोर दरकार नहीं महंगा हो मुझे टाटा ग्रुप शेयर नेबी कहीं से मत ये जो 100 टका लगेबी ये कि मोर ठका मेरे जीवन विजय माल्या कंपनी मुझे 50 पैसा भी लगे से ठका मेरे पड़ो से वारेन बफेट कहती सब कस्टमर सह ट्रांसपारेंट रो सत कथा कह भरोसा सब जीत के हैरान करना कि विश्वास भांगना जहाँद्वारा कि तुम बिजनेस डाउन हम कस्टमर विश्वास भांगे अटोमेटिकली तुम बिजनेस डाउन हो से कहते कि सब कस्टमर सह ट्रांसपारेंट रो सब सत कथा कह भरोसा दियो जे मो कंपनी के तुमको ठकबनी तो से कहते से तुम ट्रांसपारेंट रो आ शेष वारेन बफेट कहते कि तुम्हें शेयर मार्केट से टंका लगा जिते शेयर मार्केट समस्ते बाहर आप कहे शेयर मार्केट से केमी टका लगे जो समस्ते बाहर समस्त पैसा नहीं पढ़ाऊँ मुझे कहीं पशि देखो जी आप कोविड टाइम जदि आप कोविड टाइम शेयर पैसा लगे था से समस्या कोरोना बाहर जाऊे जदि आप से पैसा लगे था एमती मोर भी किसी शेयर अच्छी जहाँकि कोविड बेल लगे तो से 5 गुणा 10 गुणा रिटर्न देते कहीं से समस्ते शेयर मार्केट बाहर थे तो शेयर गुड़ ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता कौन कारण ना शेयर गुड़ डाउन हो जाता तो फंडामेंटल स्ट्रंग हो शेयर डाउन होता तो से वारेन बफेट कहते जिते शेयर मार्केट समस्ते बाहर तुम्हें से इन्वेस्टमेंट कर जहाँद्वारा कि जिते समस्ते शेयर मार्केट रिटर्न करेंगे से तुम्हें तुम कैपिटल रिटर्न कर सारी सारे किसी रिटर्न कर कि तुम पलि आस कि आम शेयर के इन्वेस्ट करूँ जिते कंपानी शेयर प्राइस बढ़ीगला तो आम देखो ये प्राइस बढ़ीगला मुझे इन्वेस्टमेंट करती मोर रिटर्न मिले अल्प रिटर्न ही मिल जाए कि सी कहती जिते समस्ते शेयर मार्केट बाहर तुम से इन्वेस्टमेंट कर जहाँद्वारा कि भल रिटर्न